नमस्कार श्रोता मंडली। आज शुणा गल्प शिकार। गाल्पिक होउचंती भगवती चरण पाणिग्राही। आसंतु शुणा। से अंचल घिनुआर नाम विख्यात शिकारी हिसाब से जना। तार प्रथम अस्त्र निजर हाथ तियारी धनुषर। से तीर मारिला बेले चित हो शई पड़े। बाँ पादटी धनुरे लगाई दे कान पर्यंत तीरटी टाणी नहीं छाड़ी दिए। माइलिए दूररू तीर मारी से लाख बिंधि पारे। यही धनुषर साहाय्य से हरिण, संबर, बाराहा, भालू मारिचे अगणन। चिताबाघ भी मारिचे अनेक, किंतु महाबल मारिचे मोटे दुईटी। महाबल दुईटी मारी से डेपुटी कमिशनर ठारू बेस पुरस्कार पाइछि मध्य। से दिन भोरु से एक अद्भुत शिकार नहीं कमिशनर बंगला पाखरे हाजर। गोटे कांधरे तार धनुटी झुलुचे, हाथरे दी तीनिटा तीर, आर कांधरे टांगियाटी पड़ी। घिनुआ को ए बेशरे देखिले अर्धड़ी पचारिले, किरे आज कि शिकार आनीचु? घिनुआ संगे तार भल जनाशुना। तार बक्सिस्र अंशीदार से केते थर होईछि। उत्तर रे घिनुआ तार मयला दांत दुई धाड़ी केवल देखाइला। से हसिला कि खेदिला जानिबार उपाय नहीं। प्रकृत में हस बोली जहाँ कहुए घिनुआ ठारे ता केही केबे देखी नहीं। बेले बेले से एपरी दांत देखाए, ताहा हस नुहे कि कांद नुहे, केवल दांत देखा। अर्धड़ी पचारिले, किबे कि शिकार आनीचु? घिनुआ ताहार गामुछारे बंधा होइथवा गोटे पदार्थ को देखाई कहला जे से आज एक मस्त बड़ जानवर शिकार करिछि। अर्धड़ी पचारिले, बाघ? घिनुआ मुंड हलाइला, नहीं जणाइला। तेबे कौन? चिता, भालू, बाराहा? घिनुआ केवल मुंड हलाइला। आउ तेबे कौन बे? गोलमाल शुणी साहेब बंगला भितर बाहरी आसिले। घिनुआ मुंडिया मारी पुणी साहेब को दांत देखाइला। साहेब शिकार चेहरा देखा उत्सुक प्रकाश करिबारु घिनुआ गामुछा भितर बाहर कर साहेब पाद तले थईला गोटे सजकटा मनीष मुंड। साहेब चमकी पड़ी पाहुंडे दुई पाहुंड पछई गले। घिनुआ हाथ बढ़ाई मागिला, साहेब बक्सिस। किछि क्षण परे मन को संभाड़ी नहीं साहेब घिनुआ को बक्सिस पाई अपेक्षा करने को इशारा कले एवं भीतर को जाई फोन द्वारा सशस्त्र पुलिस फौज डकाइले। यह व्यतीत घिनुआ को जबत करिवार उपाय नहीं। देहरे तार गोटाए असुरर बल, हाथरे पुणी तार धनुषर और टांगिया रही। जेतेबेले हाथ कड़ी गोड़ कड़ी पिंधि घिनुआ को हाजतरे रहिबाकु हेला, से किछि बुझी पारिला नहीं। ताकू एपरि भाबरे अटकाई रखिबार मतलब कौन? सुविधा पाइले से काहारिकी ए विषय रे पचारे। किए कहे तार फांसी हेब, किए कहे से जीव कड़ा पानी। काहींकी से एमिति कि अपराध करिछि कि? किछि बुझी न पारी सेमानंक कथा को से विश्वास करि पारे नहीं। शेषरे दिने डेपुटी कमिशनर परिदर्शन करने को आसिथिले। से तांको ही सब हाल पचारिला। से कहिले जे पूर्वर से बाघ भालू मारुथिला बोली संगे संगे बक्सिस पाउथिला, एबे मारिछि मनीष। एथर कि बक्सिस पाइब ताहा 5-6 जन तो फेर बुझी पचारि ठीक करिवे। एही कथाटी ही घिनुआ मन को मानिला। जो दिन तार विचार है घिनुआ मने मने भाविला से दिन ताकू बक्सिस मिलिबो। से उत्साहित होई जज को आगरे सबू विवरण कहवाकू लागिला। से जे गोविंद सरदार को हाणिला सेथिपाई ताकू कम कष्ट करने को पड़ी नहीं। आउ अनेक लोक ताकू मारिबाकू छकिथिले, किंतु केही मारी नथिले। गोविंद सरदार जे सबुबेले मोटर रे जिबा आसिबा करे। से तार धन संपत्ति कमेइछि अन्य समस्तंकु लुटी करी। बड़ शैतान लोक थिला से। केते लोकंकु से मारिछि, केते लोकंकु उच्छन करिछि, केते स्त्री लोकंकर इज्जत नेइछि, तार ठिकाना नहीं। घिनुआर सबु जमीबाड़ी मध्य से निजर करिछि। से दिन संध्यारे घिनुआर स्त्री उपरे अत्याचार करने को बसीथिला। एडे बड़ बहप घिनुआ को देखी मोटर रे पलाउथिला।
ତା ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ। ତାର ମୋଟର ଚକକୁ ତୀର ମାରି ଘିନୁଆ ମୋଟରକୁ ଅଚଳ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା। ରାତି ରାତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇ 30 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ହାତରେ ତାର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁକ। ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି। ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ ଢେର ବେଶୀ। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଘିନୁଆ କମ୍ ସାହସ ଓ ବିଚକ୍ଷଣତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମେଳିଆ ଚପଟ ସିଂହର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିବାରୁ ସାହେବ ଡୋରାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଝପଟ ସିଂ ତ ଏକ ରକମର ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେଇନାହିଁ କି କାହାରି ଜମିବାଡ଼ି ଦଖଲ କରିନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଖଜଣାଖାନା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ଆଉ କେତେଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ତାକୁ ମାରିଥିବାରୁ ଘିନୁଆକୁ ଅଧିକ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଘିନୁଆର ଗଳ୍ପ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଲେ, ତୋତେ ଏଠାକୁ ଖାସ୍ ଅଣାହୋଇଛି ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବା ଲାଗି। ଘିନୁଆ ଏହାକୁ ପରିହାସ ନ ମଣି ସତ ବୋଲି ମନେକଲା। କାରଣ ହସ କୌତୁକ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାର ଯେ ନିତାନ୍ତ ନିପଟ ରସଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଶେଷରେ ରାୟ ଦିଆଗଲା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ଘିନୁଆ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଜେଲକୁ ଫେରାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ତାର ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବାର ଦିନ ଆସୁଛି। ଘିନୁଆ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଓ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ଝପଟ ସିଂହକୁ ମାରିବା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ମାରିବା ଯେ ଏକା କଥା ନୁହେଁ ତାହା ସେ ବୁଝିବା କାହୁଁ। ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଅନ୍ୟଟି ଦୋଷାବହ। ଆଇନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ବଣୁଆ ସାନ୍ତାଳ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଡୋରା 500 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଝପଟ ସିଂହକୁ ମାରି। ସେଥିରୁ ବେଶୀ ନ ହେଲେ କାହିଁକି ନେବ? ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିବ, କିଛି ନ ଦେଇ ଦିଅ ପଛେ ସାହେବ, ଡୋରାକୁ ବେଶୀ ପଇସା ମୋର ହକ୍। ଡୋରାଠାରୁ ବେଶୀ ପଇସା ମୋର ହକ୍ ସାହେବ। ଜେଲର ଅନ୍ଧାରିଆ ନିର୍ଜନ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ସେ କେତେ କ'ଣ ଭାବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସେ କାହାରିକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବି ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। କେବଳ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ତାର ମନ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଶେଷରେ ତାର ଫାଶୀର ଦିନ ଆସିଲା। ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ତାର ଶେଷରେ କ'ଣ ଦରକାର? ସେ କହିଲା, ମୋର ବକ୍ସିସ୍। ଆଚ୍ଛା, ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବୁ ଆ, କହି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଗୋଟିଏ କଳାକନାର ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା। ଘିନୁଆ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୋଟଳି ଦେଇ ହାତରେ ତାର ସୁନାରୂପା ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଘରର କେତେ ଫନ୍ଦି ଫିକର, କାଇଦା କଟକଣା ଅଛି। ଖାଲି ସେମିତି କ'ଣ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବ? ସେ ଘରକୁ ଫେରି ସବୁ ଦେଖାଇବ। କି ଖୁସି ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସେସବୁ ଦେଖି। ଭଲ ଘରଦ୍ୱାର କରି ଜମିବାଡ଼ି ଚଷି ସେ ସୁଖରେ ରହିବ। ଆଉ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଲୁଟି କରି ନେବ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବେକରେ ବାଜିଲା। ଏଇଠି ସରିଲା ଶିକାର ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।